भगवते वासुदेवाय। जदि जड़े अनेक पुण्य अर्जन करिथिबो, सत्य धर्म न्याय ए सब पथरे गमन करुथिबो, जीवेर दया करुथिबो, तेणु तार तो अनेक पुण्य थिबो। तेणु जदि किंचित से पाप करदेला तेणु से पापटी तार धरा जीवनी। कारण जनकर अमाप संपत्ति अच्छी, अमाप धन अच्छी, जदि से अमाप धन भितर जदि केही कणिकाटे नहीं गला ताले कौन से सरीजीव। सेमिति जदि जड़े पुण्य करुछि, जदि बा अजाणतार किछि पाप हो गला, से पाप मध्य ता क्षमा करा जाए। एथकु उपमा एक कहिबा क सुण, लक्षे टंका थाई करी जेउ महाजन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। सेही रखी थाई पुणी जेबन चाकर, सेहु होई पारिब कि मुनिब प्रकार। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। नीति प्रति माढ़े सुना पारे दान करी, एमंत कले धन न जीवटी सरी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। वृद्ध लोक ता परि यद्यपि करिब, एका दिन करे तार सबु सरी जीव। आर दिन को पारिब काहू ता करी, बड़ लोक संगे सान केही एबे सरी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तेणु आज सुंदर कथा गुरुदेव कहउछंती जे जनक पाखरे अनेक धन अच्छी, लक्ष लक्ष टंका अच्छी, कोटी कोटी टंका अच्छी, से चाहिए जहाँ को जिते दान करि परिवो, प्रतिदिन जदि माढ़ माढ़ सुना से दान करे तार कौन सरीजीव, ता पाखरु केबे सरीबनी। कहीं सी धनर कुबेर ना, तेणु ता पाखरे केमिति सरीबो। जदि सी जने चाकर रखी थाए, से चाकर को दरमा देकी रखुथिबो, आउ ये चाकर जनक चाहिबो जे मो मालिक जदि एते दान दे पारुछि, एते टंका दे पारुछि, ताले मु काहे न देबी, तेणु मु जाउछि दान करिबी। तेणु जदि तार स्वल्प रोजगार रु से जदि सबु दिन को दान कर दिए, ताहले ता पाखरे आउ किछि रहिबो। आर दिन को दान करबा पई किछि नथिबो, कि खाइबा को मध्य किछि नथिबो। जे धनी व्यक्ति जहाँ को पाखरे अचलाचल संपत्ति अच्छी, से दान कले से होचंती बड़ लोक, से दान कले तांकर केबे सरीबनी। हेले आम पाखरे धन नाही, आमे आमे काहाकू दान करी, आमे जदि दान करदेवा ताले आमर गोटे दिन रे सरीजीव। यार अर्थ कौन गुरुदेव आज सुंदर भाव में बुझे दौरान। रामचंद्र भगवान प्रभु श्रीकृष्ण होउछंती ब्रह्मांडर ठाकुर, तेणु सेमानक सहित आमे निजकु तुलना करिबा, ब्राह्मणक सहित आमे निजकु तुलना करिबा, गुरुक सहित आमे निजकु तुलना करिबा, तेणु ये पाप हबनी तो आउ कौन हब। राजा को कहउछंती गुरुदेव, ऋषिवर राजा को कहउछंती, हे राजा, रामचंद्र बारहा शिकार करुथिले बोली तमे बारहा शिकार करिवो, तेणु तुमर पाप हबनी। रामचंद्र होउछंती बड़ लोक, तेणु तुमे कौन रामचंद्र को भली हो पारिबो, तेणु तुमको निश्चित पाप लागिवो। तमे जानी सुनी पाप को काहीकि निमंत्रण करुछ, काहीकि पाप करुछ। आउ कौन कहउछंती, सुकृतवंत जे जन सेही बड़ लोक, सेही से अटई सिना विष्णुर सेवक। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर
କରିବି ନା ଆନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସେଇ ସିନା ରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି ଜଗତେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଜନ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଗିଦାର ହେଇଯିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଗିଦାର ହେବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ପାପ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରିବା। ହେ ରାଜା ଦେଖିଲନି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଶୁଆ, ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଦୁଇଟି ଶୁଆ, ଜଣେ ରହିଲା ଚୋର ଘରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିଲା ସାଧୁଙ୍କ ଘରେ। ଦେଖ ସେ ଖଣ୍ଟ ଶୁଆ ତମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯେମିତି ଡାକୁଥିଲା ହେ ସାହୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛି, ତା ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଛି ସୁନା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଲମ୍ବିଛି, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ୟାକୁ ମାରିକି ତା ଧନ ରତ୍ନ ଛଡ଼େଇକି ରଖ। ସେ ଶୁଆଟି କହିଲା ଏ କଥା, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଆର କଥା ନୁହେଁ। ଶୁଆ ଯାହା ପାଖରେ ରହିଥିଲା ଇଏ ତାରି କଥା ହିଁ କେବଳ କହୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ଥିଲା ଚୋର, ସେ ଥିଲା ଖଣ୍ଟ, ସେ ଯାହା ଯାହା କହେ ଯାହା ଯାହା କରେ ତାକୁ ଶୁଆଟି ସବୁ କେବଳ କପି କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଶୁଆ କେବଳ ତା କଥା ହିଁ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶୁଆଟି ରହିଥିଲା ସେଠି ସେ ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେ ଶୁଆକୁ ଡରିକି ଧାଇଁକି ଚାଲି ଆସିଲ, ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ପାଖରେ ଥିବା ଶୁଆ ଜଣକ କହିଲା ଯେ ହେ ବାବାଜୀ, ଯେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଯେଉଁ ଅମୃତମୟ କଥା ପଦକ କହିଦେଲା ସେତିକିରେ ତମ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ଏ ଶୁଆଟିର କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ସବୁ କଷ୍ଟ ମୋର ଦୂର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଋଷିବର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଜନ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଅମୃତ। ଆଉ ସେ ଅମୃତ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ମାନସିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଭାଷା ହିଁ କହିବେ, ସେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯିବେ, ଅନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଏଇଆ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁକୃତବନ୍ତ ଯେ ଜନ ସେଇ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେଇ ସେ ଅଟଇ ସିନା ବିଷ୍ଣୁର ସେବକ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବା। କି କର୍ମ କରିବା? କେମିତି ପରଧନକୁ ହରଣ କରିବା, ତାକୁ କର୍ମ କହିବା ନା ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଝାଳ ବୁହା ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା। ତେଣୁ କାହାକୁ ଆମେ କର୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆମ କର୍ମରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ କର୍ମରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ଅଧର୍ମରେ ଜଣକୁ ମାରିକି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା, ଜଣକୁ ବିପଦରେ ପକେଇକି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା, ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ୟାକୁ କର୍ମ କହିବା। ଆକୁ କର୍ମ କହିବା। ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ ସେ କର୍ମ ହିଁ ନୁହେଁ, ସେ କର୍ମ ହିଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କର୍ମରେ ଭଗବାନ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, କହନ୍ତିନି ସେଠି ଯେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଆମେ ଚୋରି କରିବା, କହିବା ଏଇଟା ମୋର କର୍ମ, ଏଇ କର୍ମରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଥାଏ ସେ କର୍ମକୁ ବାଛି ବିଚାରି କରିବା କଥା। ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଅଛି
से कर्म को बाछि विचारी कले ताहले ताहले जीवनर पथ सुदृढ़ हो। तेणु जीवन पथ सुदृढ़ होगापाई आमको धर्म को बाछि कर्म करने को पड़ो। ता नहेले आमे केवल कर्म करुचंती भाविबा सत हेले नरकगामी हवा से कर्म रे किसी मूल्य नहीं। तेणु गुरुदेव कहउछंती हे राजा तमे जानिच जे तमे आज जो बारा शिकार करबा पई आसीथिल सेइथिरे कोन तोर मत धर्म अछि सेइटा ही कोन तमर कर्म। एबे जो कहिलो क्षत्रिय मानकर धर्म होउची ए जो मृग शिकार करबा ये होउची क्षत्रिय मानकर धर्म। सत कहिलो ये कोन प्रकृत रे क्षत्रिय मानक धर्म। ये कथाटा केवल रही आसीछि पूर्व प्रचलित कथा। मु एबे कहूथिली जे आमे आउ जण को देखि से कर्मटा को करिथांती। आउ जणे मृग शिकार करुछि तेणु ताकू देखिले से राजा मृग शिकार करुछि मु मध्य मृग शिकार करिबि। रामचंद्र मृग शिकार करथिले मु मध्य करिबि। किंतु केबे चिंता करि नाहंती जे रामचंद्र जेतेबेले मृग शिकार करुथिले काहेकि करुथिले कोन पाई करुथिले। तार गोटे छोटिया कथा जे जणे जणे लोक बापांकर श्राद्ध करिबा पाई नाना द्रव्य सब तैयारी कले नाना व्यंजन सब तैयारी कले खेचुड़ी कले डाली कले कदली भजा कले साग भजा कले एमती सब तैयारी कले। तैयारी करिबा परे तांकर गोटे पोषा बिराड़ी थिला से सबुथरे मुह मारिबा पाई चेष्टा कला। तार टिके लालसा बिलेई मानकर टिके बेसी लालसा थाए तेणु से सबुथरे मुह मारिबा को चेष्टा कला। जेतेबेले चेष्टा कला सेतेबेले ए लोकटी से बिलेई उपरे वितृष्णा है गोटे झुड़ी आनी ताकू घोड़े देला। ताकू जेतेबेले झुड़ी आनी घोड़े देला सेतेबेले आराम से पितृंकर पिंड दान कला। जहाँ सब करिथिला सब सुरुखर दे देला। ताकू तार गोटे छोट पुओटे ताकू देखुथला जे बापा मोर केमिति प्रकार श्राद्ध करूछंती केमिति पिंड दिया जाउछ। बापा जो भली भाव पिंड दौले ताकू सब लक्ष्य कला। ए छुआटी जेतेबेले बड़ हो गला सेतेबेले ता बापा चली गले तेणु ता बापांकर श्राद्ध करिवार समय आसीगला। तेणु से चिंता कला जे बापा केमिति श्राद्ध करुथिले ना गोटे बिलेई की आनिकी झुड़ी रे घोड़ौथिले तापर पिंड पकाउथिले। तेणु से चिंता कले जे बिलेई कोउटी मिलिबो खोजिले बिलेई जे बिलेई गोटे आसिले कला बिलेई गोटे आसीबो सी घोड़ा हबो तापर जाई पिंड दिया जीवो। तेणु कला बिलेई खोजी 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 से कोउठी भी पाइलेनी। तेणु दिने मन दुखरे बसिचंती तांकर जने सांग आसी पहुँची गला। कहला कौन है कहीं मन दुख करिछु ना बाबूरे आउ 2 दिन पर मो बाबाकर श्राद्ध हबो। श्राद्ध हबो जे हेले श्राद्धटा केमिति करिवि मु चिंता करछु। कहले कौन है कौन असुविधा है कह। कहले गोटे कला बिलेई दरकार। कहले से कला बिलेईटी कौन हबो ना कला बिलेईटा हमर घोड़ा हबो गोटे झुड़ी रे घोड़ा हबो तापर जाई पिंड पड़िबो। कहला अच्छा कला बिलेईटा काईकि घोड़ेइबो श्राद्ध सहित तार संपर्क कौन ना आमर गोटे परंपरा अच्छी। आम जातिर गोटे परंपरा अच्छी जे आमर बिलेई घोड़ाती बिलेई घोड़े की पिंड दान करती। कहीं मो बापा करथिले तांको बापा मध्य करथिले तांको बापा मध्य करथिले। तेणु ए परंपराटा आमर रही जे आमर बिलेई घोड़ा हम पिंड दिया जीवो। तेणु लोकटी जानीगला जे आ पाखे बहुत पैसा अच्छी। तेणु ताको कहला ठीक अच्छे गोटे कला बिलेई जोगाड़ करदेवी जे मत 1 लाख टका दरकार। कहला तू लक्षे छाड़ी 2 लाख ने मत गोटे बिलेईटे दे। तेणु ताकू पैसा देला ये गोटे कला बिलेई आनिकी देला ये ताकू झुड़ी रे घोड़ेला तापर पिंड द्रव्य जहाँ सब करिथिला ताकू सब पिंड दान कला। तेणु ये होची आमे कौन कले ना देखा शिक्षा विद्या। जड़े परीक्षा चली जो माने पाठ पढ़ी तार उत्तर लिखिदेले जो मैंने पाठ न पढ़ी से प्रश्नर उत्तर केमिति देवे चिंता करेंगे केमिति सी कौन लिखुची मत ताकू कॉपी करने को पड़ो। प्रथमे देखिला जड़े पिलाटे से प्रश्नर उत्तर ताकू आसिलानी सेठू से कौन कला ता खाता को लक्ष्य कला बहुत दूर पर्यंत नजर पकेला से कौन लिखी उत्तरटा कौन लिखी से उत्तर लेखा थिला रावण किंतु ताकू जी कॉपी करने चाहूला ताकू देखागला राण से बटा तार कुआडे लिभिगला। तेणु से कॉपी वालाटी लिखिदेला राण ता पछकू जी थिला सी चिंता कला रे
ये कौन एमती लिखी राण ता उत्तरटा राण राण माने तेणु सी कौन कला कला ना राण शब्दटा बोधे भूल अच्छी तेणु सी कौन करदेला तार हर्षिकार लिखिदेला राणी प्रश्न कौन थिला सीता को चोरी करथिले किए सी लिखिदेला रावण ये लिखिदेला राण ता पछ लिखिला राणी ता पछकु जे थिला सी कॉपी करिवो तेणु सी राणी की से कहला ना राणी कौन गोटे सीता को चोरी करिवो तो यहाँ बोधे भूल लिखिला तेणु सी ना ता पाखुर कॉपी करछि ता पाखुर कॉपी करछि माने एटा भी किछि ठीक थिबो तेणु सी कौन कला सी आउ गोटे शब्द लिखिदेला तेणु एमिति एमिति भाव में जिते खाता जाई पहुँची गला सार पाखे सी किए लिखी राणी किए लिखी राण किए लिखी काणी किए लिखी कणा किए कौन कौन लिखिं तेणु एठी कॉपी जो माने करती केवल से माने ही असुविधा पड़ जाती आज गुरुदेव राजा को कहते देख तमें आज जो बारा शिकार करने को जाइथिल कहीं जाइथिल तमें तो जानिच तुम पाखे तो ज्ञान अच्छी तुम तो मनीष तमें जानिच जे बारा शिकार कले गोटे जीव को हत्या कले पाप लगे तमें कहीं कल ना रामचंद्र करथिले आउ कौन कहल ना से राज्यर राजा करथिले तेणु से राज्यर राजा जहाँ कला तमें ताहा ही कल थरे बुझापी चेष्टा करिच केबे चेष्टा करिच जे प्रकृत रे कामटी कहीं होउछि जे गोटे जीव को हत्या कले आम पाप लगे तथापि मु कहीं करी जदि सी कला ताकू देखिकी मु करुछि जदि मु आज से पापटा न करी ताहले मते देखिकी से कौन शिखिपारनी मते देखी जदि मु मृग शिकार न करी से मध्य दिने चिंता करिवो जे मु मृग शिकार करुछि से राजा तो कहीं मृग शिकार करूनी ताहले जदि से राजा मृग शिकार करूनी ताहले मु कहीं करी तेणु सी मध्य धीरे धीरे धर्म पथ को चली जीवो तेणु राजा प्रथमे ए अज्ञानता को दूर कर तापर जाई पुण्य अर्जन करिवो ए संसार रे जदि पुण्य अर्जन करिवार अछि ताहले प्रथम अज्ञानता को दूर कर तेणु राजा को बुझौछंती आज गुरुदेव जे सत्य लोकर सांग हेले उत्तम लोकर सांग हेले उत्तम कथा चिंता करिवो तेणु सेइति पाई शास्त्र पुराण ग्रंथ उपनिषद ये समस्त गोटे जिनिस लिखा जाइछि जे गुरु कर प्रथम हेले गुरु जदि गुरु न करिबा ताहले आमे अंध होइकी रहिबा कोनोसी कथा आमे बुझी परिबानी तेणु सेइति पाई ग्रंथ उपनिषद पुराण ये सबुथिरे केवल गोटे कथा कह जाइछि गुरु न धरी अर्जुन काहे पाइबु सद ज्ञान तेणु आम पाखे से ज्ञान नाही कहीं आमे जड़े गुरुंकर आश्रित ही नाहंती जो गुरु आमको शिक्षा दियंती मु कहूली प्रथमे माता गुरु द्वितीय पिता गुरु तृतीय शिक्षा गुरु चतुर्थ दीक्षा गुरु ये समस्त कार्य गोटे मनीष को उचित मार्ग रे नबा पाई केमिति ना माँ 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण कला केते कष्ट केते जंत्रणा सह्य करी ताकू छोटरू बड़ कला बापा ए दुनियार भल मंद संस्कार ये सब कथा ताकू बुझेले तेणु द्वितीय गुरु हेले बापा आम आखि की फिटेले आमर शिक्षा गुरु आमको पाठ पढ़ेले आम आखि की फिटे देले आम दुनियार भल मंद सब जानीपारे तेणु तांकर दान अतुलनीय आउ जड़े आसिले दीक्षा गुरु जे कि आमको मार्ग देखले आमको की मार्ग देखले ना आम माँ गर्भरे जितेबाला थिले सेतेबाला माँ गर्भ हूँ गोटे नर्क तेणु से नर्क भितर पड़ी आम घाटी होते डाकुले प्रभु रक्षा कर सेतेबाला प्रभु सेतेबाला कहले ठीक अच्छे मुझे तोते रक्षा करी रक्षा कले कौन हम तू जन्म हो तोते 6टा राक्षस जगिकी बसी से माने तो भितर पशिजे तेणु से 6टा राक्षस तो भितर पशिजे तेणु जन्म हो लाभ कौन अच्छी बरंगे नर्क पड़ी मरी जा भल तेणु जीव कहला प्रभु मते उद्धार कर दियो ताल मु कौन करी 6टा राक्षस पाखु बंची केमिति ना गोटे 16 नाम 32 अक्षर दौची से प्रभु गोटे नाम देते 16 नाम 32 अक्षर से नामटा को भजन कली आमे भजन करिकी जन्म नेले प्रभु 49 वायु द्वारा आमको ठेली देले आमे जन्म हो गले तापरे
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ନା ସେତେବେଳେ ବାହାରର ଚାକଚକ୍ୟକୁ ଦେଖିକି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେ ନାମଟିକି ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ 6ଟା ରାକ୍ଷସ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 6ଟା ରାକ୍ଷସ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ସେ 6ଟା ରାକ୍ଷସ କିଏ ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଏ 6ଟା ରାକ୍ଷସ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଲୋଭ ବଢ଼ିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମୋହ ବଢ଼ିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କାମନା ଭାବ ବଢ଼ିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏ 6ଟା ପ୍ରକୃତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଇକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଆଉ ଆମର ହେଇକି ରହିଲାନି, ସବୁ କାଳର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା, ପ୍ରକୃତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଧରି ଖେଳୁଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ତା କଣ୍ଢେଇଟି ତା ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋ କଣ୍ଢେଇ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଭାବ ତାର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ନା ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏ ଯେଉଁ ମୋହରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କବଳିତ କରିସାରିଛି। ଟିକିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା ଯୁବା ବୟସ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ କାମରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। କାମରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, କାମନା ଜ୍ୱାଳାରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କାହାକୁ ମାନିଲାନି, କେବଳ ସେ କାମନା ଜ୍ୱାଳାରେ ଅନ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲା, ତାର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଗଲା। ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କବଳିତ କଲା, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ନିଜର କରିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଅହଙ୍କାରରେ ସେ କବଳିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ 6ଟା ପ୍ରକୃତି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଚକ୍ଷୁର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସିଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଧର୍ମ ପଥରେ ନ ଯାଇ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବା, ଅଜ୍ଞାନୀ ହେବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାର ଆୟତରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମରୁ ବିଭାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ମାଫ କରିଦେବେ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କେତେବେଳେ ନା ତୁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଏବେ ଜଣେ ଗୁରୁ କର, ଜଣେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯା। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୁରୁ ଜଣକ ତତେ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ଏବେଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବୁ, ସେଇ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷରକୁ ଜପ କରିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ତୁ ଏ ସଂସାରରୁ ମୋକ୍ଷ ହବୁ, ନହେଲେ ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ପ୍ରକୃତି କବଳରୁ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବୁନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ମଣିଷକୁ ସୁପଥକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରରେ କାହିଁକି ଜଳୁଛି ନା ତାର କାରଣ ଯେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମାନି ନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାଇମା, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମା, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହିମା, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମା। ମହାବାହୁ 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 ଶରଣ, ମହାବାହୁ 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 ନମୋ ନମୋ। ମହାବାହୁ 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 ଶରଣମ୍, ମହାବାହୁ